बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और नौजवानों, ख़ास कर अहले यूथ से तल्लुक़ रखने वाले नौजवानों, एक मुख्तसर सी बात करनी है मैंने बन्नू के वाक़े पर। बन्नू वाक़या आज का वाक़या नहीं है, ये 9 मई का तसलसल है, बल्कि मैं कहूँगा धरने के जो 14 में जो धरने दिए गए थे, जिस पर मैंने कहा था कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया था। हालांकि उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट उस वक्त रही, क्योंकि वो मेरी पार्टी की हर किस्म के लीगल राइट्स की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ खड़ी है, तो हमेशा अपने कानून का साथ देती है। असूल स्टांस है ये पीपल्स पार्टी का। बहरहाल 14 का धरना हुआ, उस वक्त जो मैंने लिख दिया उसके कॉलम भी पढ़े हैं, नेट पे भी पढ़े हैं और अखबारों में भी छपे हुए हैं। फिर मुझे फालिज हुआ, मैंने वो 4 साल पहले जो मई 20 में ये मुझ पर फालिज हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% तो फिट नहीं हूँ, लेकिन मैं चल फिर रहा हूँ और तकरीबन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस जो इफ़ेक्ट्स थे वो अल्लाह को पता कि उसके मेरे क्या हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं चल फिर रहा हूँ, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस वक्त भी मैंने यही लिख दिया था, कॉलम लिखने फिर मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया का आया, जिसमें मैं ख़ुद को कहीं भी नहीं रेट करता, क्योंकि अगर मैं कोई प्रोमिनेंट फिगर होता पूरे पाकिस्तान में, मुझे लोग जानते होते, तो अब तो शायद कुछ ना कुछ मुझे फीडबैक मिलता है, मुझे पता चलता है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं। मैं स्पेशली फ़ेसबुक की बात कर रहा हूँ, जहाँ मुझे 400 500 प्लेज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि यूँ ऐसे ये आपने कहा है, ऐसे ये कहा है। कुछ लोग अपनी राय भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब मैंने फिर इसके ज़रिए शुरू किया था अपना वीडियो बना के, जो मैं कहना चाहता था वो कहना, और उसकी कॉलम तो शायद पता नहीं कुछ लोग कौन पढ़ता था, लेकिन ये जो सुनते हैं कम अज़ कम जो 400 हैं, 500 हैं, 300 हैं, मेरा मकसद पूरा हो जाता है। यूट्यूब में मेरी सब्सक्राइबर कम है, इसलिए मेरी वीडियोस का व्यूअरशिप प्लेज वहाँ कम है, तो इसलिए मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, जिस पर मुझे तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। बनाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो कहूँगा वो अपने जहन के मुताबिक कहूँगा। 9 मई का वाक़या हुआ, उस पर उसके ख़िलाफ़ करने वो 9 मई बर्पा करने वालों के ख़िलाफ़ फैसला फ़ौरन केस चला के उन्हें जो मुजरिम साबित होते उन्हें करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत डिले पे डिले कर दी गई। अब वो इस काबिल हो गए हैं कि ख़ुद को इस काबिल समझने लग गए हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हुकूमत और रियासत में बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है। अभी भी वक्त मज़ीद कम देर किए बगैर 9 मई करने वालों पर केसेस चलाकर उन्हें सज़ा दें, और सज़ा भी सनम जावेद की तरह न दी जाए कि बस चुप रहो और आइंदा कुछ नहीं कहना। उसकी वीडियोस पड़ी हैं सैकड़ों, लाखों, लाखों तो नहीं है, एग्जेजरेट कर रहा हूँ, माजरा चाहता हूँ, लेकिन उस सनम जावेद ने जो कुछ कहा है उस पर उससे किसी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता। उसने वीडियोस की जो भी बकवासियात की कोर कमांडर हाउस में घुसी, वहाँ जाकर जो कुछ किया, और उसके बारे में उसका बाप कहता है नबी पाक की बशारत हुई उन्होंने, जबकि उसकी जो ड्रेसिंग देखी जाए तो शायद वो किसी भी तरह मुसलमानों वाला ड्रेस नहीं खाया जा सकता, ना वो लड़की से औरत इस काबिल है, लड़की तो नहीं है, शादीशुदा है, तो वो इस काबिल है, और आजकल उसे हीरोइन बनाकर पेश किया जा रहा है। अल्लाह के तेरी शान ये अपनों की अदा है। बहरहाल जो कुछ भी हो, फिर ये बन्नू के जो वाक़यात हुए हैं, जो बन्नू में तकरीबन 1 लाख बंदे का मजमा इकट्ठा हुआ है, और उन्होंने ISI के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत की ओपन, और फिर उन पर फायरिंग हुई, जिसमें कोई मेरे ख्याल 7-8
جانوں نے اپنا نذرانہ شہادت بھی پیش کیا، چاہے انہیں بھٹکایا گیا تھا جو کیسا وہ بہرحال مارے گئے، اور ان پر الزام لگایا گیا ISI پر کہ انہوں نے یہ فائرنگ کی، جبکہ ہماری فوج اپنے شہریوں پر فائرنگ نہیں کرتی بالکل۔ یہی وجہ تھی کہ 9 مئی کے واقعات میں نہیں روکا گیا تھا۔ یہ بنوں کے جو واقعات ہوئے اس میں فائرنگ ہوئی ہے، اور اس میں میرا پہلا خدشہ یہی تھا کہ یہ TTP نے کی ہے، اور اس کے بعد میں ہدایات بھی آڈیو کی صورت میں سامنے آ گئیں۔ تو وہ TTP جس کی سب سے بڑی سہولت کار جو ہے PTI پلس سنی کوثر پلس آزاد جو بھی ہیں، یہ اور خاص کو TTP اس کے بیک پر کھڑی ہے، یہ میں اسے PTI کا عسکری ونگ کہتا ہوں۔ جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی کا عسکری ونگ RSS ہے، اس طرح PTI کا عسکری ونگ TTP ہے، اور وہ مسلسل حملے پہ حملے کیے جا رہے ہیں، روزانہ ہمارے بندے مارے جا رہے ہیں۔ یہ بنوں کے واقعے کو بھی شامل کرتے ہوئے اس پر پابندی لگنا، آرٹیکل 6 لگنا حق بنتا ہے، TTP پر لگائی گئی، اور یہ حکومت کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے کہ ان ملک دشمنوں کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں۔ اگر یہاں حکومت ریاست چپ رہتی ہے تو وہ برابر کے قصوروار گنے جائیں گے کہ انہوں نے وہ ہمارے اداروں کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، اور اسٹیٹ اب ان پہ الزامات لگائے جا رہے تھے، اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اوپنلی کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ فوج کروا رہی ہے سب کچھ، ایسا ہی کروا رہی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مقصد حساس ادارہ کروا رہا ہے، لیکن ہماری فوج دشمنوں پر بھی پہل نہیں کرتی، لیکن اس کا ایک خوف ہے اور جا کے وہ اپنے شہریوں پر فائرنگ کرے۔ یہ TTP کا کام تھا، اس نے پورا کیا ہے، اور اس کو بھی پابندی کی پٹیشن میں اس واقعے کو بھی بطور مثال شامل کیا جانا چاہیے، بطور ثبوت۔ اور عدلیہ بھی اب خدا کا نام لے، ہوش کے ناخن لے اور حق پر فیصلے دے، ورنہ جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے فیصلے سے ہوا ہے، جنہیں 45 سال بعد معصوم شخص کہا گیا، بے گناہ کہا گیا، اور اب جس طرح سے لنگڑے شیطان کے حق میں فیصلے دیے جا رہے ہیں، یہ 8 کالے بھونٹ، لیکن وہ بھی منہ کی کھائیں گے۔ میرے جو میرے ذہن کے مطابق 3 آراء تھیں، وہ تینوں پوری ہو رہی ہیں۔ تیسری تھی نہ کہ ان کو ان 8 کالے بھونٹوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے، تو اب یہ خبر اس امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے، جبکہ یہ میں نے اسی دن کہہ دیا تھا جب یہ فیصلہ آیا تھا، اس کے 1 گھنٹے بعد۔ 13 درست ساجد قدم اٹھائے، اللہ کہیں نہ کہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں کہا جاتا ہے دیر ہے اندھیر نہیں، وہ ظالموں کا ساتھ نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اور دنیا میں اگر جائز بات ہے تو میں اپنی لیڈرشپ سے بھی کہوں گا کہ وہ حکومت کی بیک کرتی رہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ سیاست میں آ جاتی ہیں، ساری چیزیں یہاں ملک کی سالمیت کا ذکر ہے، ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میری پارٹی کو ہر چیز سے بالا تر ہو کر حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر حکومت جاتی ہے تو۔ باقی لیڈرشپ کا ہر فیصلے کے ہم پابند ہیں۔ اپنی ذاتی رائے تھی وہ میں دیتا رہا ہوں، دے دی ہے اور دیتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔